शंघाई ताउन तंजीम का 25वां जो सरबराहान मुमलिकत का इजलास है वो चीन के अंदर मुनक्किद हुआ और पाकिस्तान की अच्छी खासी सिफारती वहां पर कामयाबियां हम लोगों को नजर आई, कंसिडरिंग कि चीन और रूस के साथ दोनों के साथ ताल्लुकात बढ़ाने में पाकिस्तान कामयाब रहा। जो एलामिया आया इजलास के एलामिया के अंदर, जाफर एक्सप्रेस और साथ जो खुजदार के अंदर हमले हुए उसकी सख्त मुजम्मत की गई। नॉट जस्ट दैट, एलामिया में यह भी कहा गया कि दहशत गर्दों के सरपरस्तों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने SCO कॉन्फ्रेंस में बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले दहशत गर्द हमलों में बैरूने हाथ के मुलव्विस होने का मामला भी वाज़े तौर पर उठाया और कहा कि दुनिया सियासी मफादात के लिए दहशत गर्दी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने वाले मुमालिक के झूठे बयानिए को तस्लीम नहीं करती। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्द हमलों में बैरूनी हाथ मुलव्विस होने के सबूत मौजूद हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और चीनी सदर जो शी जिनपिंग हैं उन दोनों से वजीर आजम की अहम मुलाकात भी हुई। इन मुलाकातों के अंदर रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यह भी कहा कि पाकिस्तान रिवायती हमारा जो एलाय है वो है और साथ चीन ने पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को एक बार फिर जो है वो दोहराया कि अब तो CPEC 2 का फेज स्टार्ट हो गया है, CPEC का सेकंड फेज स्टार्ट हो गया है, तो हमारे ताल्लुकात अभी भी आगे बड़े मुस्तहकम तरीके से चलेंगे। हमारे साथ इस टाइम पर मौजूद हैं एम्बेसडर सरदार मसूद खान साहब जो कि साबिक सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर रह चुके हैं, सफ़ीर रह चुके हैं पाकिस्तान के अमरीका में, चीन में, यूनाइटेड नेशंस में। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपने ज्वाइन किया। सरदार मसूद खान साहब, सबसे पहले तो एक तो मार्का हक के बाद वैसे ही पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर हमें बड़ी एक्टिविटी और सक्सेसफुल एक्टिविटी नजर आई है। दूसरी तरफ इंडिया को हम लोगों ने उस तरह से एक्टिवली डिप्लोमेसी के अंदर किसी भी कामयाबी को हासिल करते हुए नहीं देखा है। यहां भी जब वो परेड हुई, फौजी परेड, जो कि एक शो ऑफ पावर, शो ऑफ स्ट्रेंथ था चीन का पूरी दुनिया को, अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप साहब का फिर सोशल मीडिया के ऊपर पैगाम भी आया उसका, उसके अंदर भी नरेंद्र मोदी शामिल नहीं थे। पाकिस्तान की सफारतकारी को क्या आप समझते हैं कि लॉन्ग टर्म देरपा सफारतकारी के तौर पर देखी जा सकती है सक्सेस को, इस सक्सेस को? जिस नए दौर का आगाज हुआ है उसकी बुनियादें बहुत मजबूत हैं और जैसा कि खुद आपने तारुफ़ी जुमलों में ये कहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान की थिएनचिन में जो है चीन का जो शहर जिसमें शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हुआ कैसे पजीराई हुई है, और इसी तरीके से मिलिट्री परेड में भी पाकिस्तान की शिरकत हुई, उसमें भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नुमाया थे, हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वहाँ मौजूद थे। और जो वज़ीर आज़म का ये दौरा था इसकी कई एतबार से अहमियत थी। एक तो ये अहमियत थी कि मार्का हक के बाद वो इजहार तशक्कुर के लिए पहली दफ़ा तशरीफ़ ले गए थे, अगरचे उससे पहले जो है हमारे नायब वज़ीर आज़म जा चुके थे और उसके अलावा हमारे फील्ड मार्शल साहब जा चुके थे। तो एक तो इसकी एक दो तरफ़ा डायमेंशन बनती है और उस दो तरफ़ा डायमेंशन में बहुत अहम फैसले किए गए हैं। मिसाल के तौर पर CPEC 2.0 कि अब जो है न सिर्फ जो रिवायती प्रोजेक्ट्स थे इंफ्रास्ट्रक्चर के, उनसे बढ़ के जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, IT, न्यू टेक्नोलॉजीज़ और ज़राअत, इस किस्म के शोबों में हमारा ताउन बढ़ेगा। जो प्रोजेक्ट्स इस वक्त ज़ेर तकमील है उनको मुकम्मल किया जाएगा और फिर जो है दिफाई सतह पे, सिक्योरिटी की सतह पे जो ताउन को बढ़ाया जाएगा। इसी तरीके से जैसा कि आप जिक्र कर चुके हैं, हमारा जो है रूस के साथ एक मरतबा फिर रब्ता हुआ और रूस के वज़ीर जो सदर हैं, सदर पुतिन के साथ जो हमारी बातचीत हुई है बड़ी मानी खेज़ है और एक ताकत का नया तवाज़ुन उभर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जो भारत है वो रूस का करीबी और रिवायती दोस्त है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। चीन हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और भारत ने कोशिश की है इस वक्त के किसी तरीके से अमेरिका को सबक सिखाने के लिए या उसे ये पैगाम भेजने के लिए कि उसके पास और रास्ते भी मौजूद हैं, वो चीन के करीब होने की कोशिश की है। लेकिन जो हिंदुस्तान है चूँकि उसकी पॉलिसी दोगली है, वो कई महाजों पे लड़ता है, तो उस वजह से या महाज आजमाने की कोशिश करता है। तो वो जो है जापान के ख़िलाफ़ जो सेलिब्रेशन ये हो रही थी क्योंकि चीन ने जापान को शिकस्त दी थी। और आप ये याद रखिए कि जो भारत है वो क्वाड का हिस्सा है और क्वाड में जापान भी मौजूद है और उसमें अमेरिका भी मौजूद है।
تو اس لیے وہ وہاں اس سردار صاحب پریڈ کو اٹینڈ نہیں کر سکتا تھا. کریں گے شارٹ. ایبسولوٹلی آپ نے بالکل صحیح طرف اشارہ کیا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ کوڈ کے اندر بھی کوئی بھارت کو بہت زیادہ کامیابی حاصل نہیں ہو رہی ہے, کنسیڈرنگ کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کا جو دورہ کرنا تھا اس کو بھی منسوخ کر دیا, اور دوسری طرف چین کی اس امپورٹنٹ شو آف اسٹرینتھ میں بھی نہیں آ سکا. تو پاکستان تو دونوں کو بڑے بہتر طریقے سے بیلنس کر کے چل رہا ہے. آپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ذکر کیا, وہاں ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب بھی تھے, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی تھے, اپنے اپنے تئیں تینوں جو ہے وہ پاکستان کی سفارتکاری کے اندر اہم کردار ادا کر رہے تھے. پاکستان کی بیلنسنگ ایکٹ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بھارت تو نہیں بیلنس کر پا رہا, پاکستان کا بیلنسنگ ایکٹ کیسا ہے؟ جی, بھارت بالکل نہیں کر پا رہا, پاکستان جو ہے کوشش کر رہا ہے, اور پاکستان روایتی طور پر ان دونوں طاقتوں میں توازن قائم کرنے میں کامیاب رہا ہے ماضی میں, اور ایک بسا اوقات ایک پل کے طور پر بھی اس نے کام کیا ہے امریکہ اور چین کے درمیان. لیکن ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ جو تھینچن سے اور خاص طور سے جو فوجی پریڈ ہوئی ہے, اس میں جو اعلانات کیے گئے ہیں, جس قسم کے پیغامات بھیجے گئے ہیں امریکہ کو اور مغرب کو, تو ہمارے لیے ایک آزمائش ضرور ہوگی, کیونکہ چین نے اور روس نے مل کر یہ پیغام دیا ہے کہ وہ ایک نیا قائدانہ نظام قائم کر رہے ہیں, یا مطلب یہ ہے کہ وہ اس جو عالمی نظام ہے اس کے حصہ دار ہیں. تو اس وجہ سے پاکستان کے لیے چیلنج ضرور ہے کہ کس طریقے سے واشنگٹن بھی مطمئن رہے گا اور چین بھی, لیکن ہم ان دونوں تعلقات میں کسی قسم کا تصادم نہیں ہونے دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چین کے ساتھ ہمارے بہت ہی دیرینہ مضبوط تعلقات ہیں, دفاعی, معاشی اور اب ثقافتی تعلقات بھی بڑھیں گے. تو اور امریکہ کے ساتھ جو ہے, امریکہ بھی ہمارا ایک جو بہت ہی جانا پہچانا ڈیسٹینیشن ہے ہماری ایکسپورٹس کا, ہمارے اسٹوڈنٹس کا, ہمارے ٹیکنالوجسٹ اور سائنٹسٹ کا. تو یہ توازن چیلنج تو ضرور ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں اس چیلنج کو آپ دونوں جگہ پر ہی رہے ہیں, آپ امریکہ میں بھی پاکستان کے سفیر رہے ہیں, چین میں بھی سفیر رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں وہ جو کہا جاتا ہے کہ ایک صدی مغرب کی ہوتی ہے, ایک صدی مشرق کی ہوتی ہے, اور یہ توازن اسی طریقے سے برقرار رہتا ہے, کیا اب مغرب کے بعد وہ مشرق کی صدی آنے کا وقت آ چکا ہے؟ Do you see it that way or not? کہا جا سکتا ہے, کیونکہ جو بیجنگ سے پیغامات آئے ہیں وہ یہ ہے کہ ملٹی لیٹرلزم ہونا چاہیے, کہ صرف جو ہے چند ممالک کو فیصلے نہیں کرنے چاہیے, مغربی یورپ کو نہیں کرنا چاہیے, امریکہ کو نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایک اور بات بھی ہے کہ اس وقت مغرب نے خود جو نظام بنایا تھا اس کو تہس نہس کر رہا ہے. مثلا جو بین الاقوامی قوانین تھے یا جو بین الاقوامی مالیاتی نظام تھا, اس کے سلسلے میں صدر ٹرمپ نے اور ریپبلکنز نے جو ہے, یا جو یورپ کے کچھ ممالک نے بھی دوہرے معیار اختیار کر کے, مثال کے طور پر غزہ کے سلسلے میں, تو اس کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے ہیں کہ یہ نظام پائیدار ہے اور ساری دنیا کے لیے قابل قبول ہے کہ نہیں. تو اس وجہ سے یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایشیا کے یا یوریشیا کے ابھرنے کا, اور اس میں افریقہ بھی شامل ہے, ان کے ابھرنے کا وقت آ گیا ہے.